যতটা হামবাই যত প্রেস মিডিয়া তিনি ফেমন রনো দিপর কাহাম সিন প্রেস ব্রিফিং সিন দিল্লি অভিযান্তি সিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিডি সিনি বরং গনাं সার পুনর্ब জমা দিয়া গতাবুক সিনি যে বসকাং যে দিল্লি অভিযান্তি তিনি যাও প্রেস ব্রিফিং করে Belakang hambai, joto elektronik media, takut kei bogus sono. Tini ceng press meet Khainai ni Khainai ni karon nengkah sini beskang dili obijan, ceng sini Greater Tipraland movement Khainai ni bagai bubagra ni netrite ceng dili wo thangna ni bagai, joto ready ngajak, joto blog committee ni enggai tini borok ni dili thangnai participant list rolai phekha. Gacung beskang 2 tarik, beskang 2 tarik 3ta somoyo train ni time Agartala ni simi rona ronai, Agartala ni simi thangui Tiprao 2ta jagao stoppage tongnai, kaisangkha ambasa te kaisangkha pesar tho. Gacung 2 tarik 3ta jorao Agartala badargar ni simi chung train kana ni starting Khainai, joto takhuk te buhuk sono je Delhi thangnai hinoi chongjak list rojak Bornang Koinai musugo ceng 2 tarik 3ta somoyo Agartala Badarghat station no phai sok phainai ni bagoi tei dolai ni hinke ambasawo joto no phaibai di ambasa train station ni hoite borok ma kanai tei bu north unopoti tei badbaki district rok ni aing ganagini ni hinke pechar tholo chini stoppage nai Triprao 2ta jagao nuba thagnai boni yagulo chengjak nai Gacung 2 tarik o thangui 4 tarik o Delhi o sognai 4 tarik o Delhi sogui sarai mijorao chung Delhi sognai boni pore 5 tarik o chini dor nangnai 6 tarik o haini hai tebaise dor nang phinai 2 din chung Delhi jontor montor o chung prai 2000 ni upor chung aro jaga dor na khlainai বাইরে ও তংনাই তাখুকতেই বহুক সুনুংবো আং কইনাই মুসুগো যারা ট্রেন বাই থাংয়া ফ্লাই বাই থাংনাই এবা দিল্লি ও তংনাই বা আশেপাশে নেনে দেরাদুন হন্ডি লখনৌ হন্ডি বিভিন্ন শহর তংনাই চিনি টিপ্রা সারনবো আং কইনাই মুসুগো নিরগবো চিনি ও দর নাও ফাই মানজানানি বাগৈ তেইবো ও প্রেস মিট नि बिसिंतै नु कइनाय मुसुगो दिल्ली ओ तंनाय चिनि जत टिप्रा सा ताखुकतै बहुक सुनबो चिनि दिल्ली दर ना थांनाय रनो निरगनि चुबाचु नांनाय निरग चुबाचु खायखायखे बिलायखे हामनाय हानबाङो जों कइनाय मुसुगो चिनि दिल्ली नि जे दरना जे चिनि मुभमेन्ट ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि मुभमेन्ट न सक्सेस खायनायनि बागै जत आम जनता ते टिप्रासा लोकुरनि थानिओ कयमुनारो चुबाचु खायनायनि बागै ते दिल्ली ओ थांनाय ताखुकतै बहुक संनो हायनो जों अर मुभमेन्ट खायनायनि बागै सि थांनाय जों डिसिप्लिन मेंटेन खायनायनि नांनाय चिनि भलन्टियार रनो जों सपोर्ट खायनायनि नांनाय चिनि थुंनो साब कमिटि खायनायनि नांनाय चिनि थुंनो साब कमिटि खाजाक भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फुडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संग थांनाय ट्रेनो चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय तै बेबाक चिनि टिप्रासा नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै कबकजाव चिनि जे मीडिया तंनाय रनो बो जों प्रोवाइड खायनाय जों बरनो समो चिन समाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जत प्रेस मीडिया तंनाय र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो बयजावो चिनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदां सुबाय कन्टेक्ट खायबायदि जे थांनाय र दायदि थांनायनि बागै बवाय कन्टेक्ट खायदि चिनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खायजाक तंनाय जे आरो थांवै हाया साया अंखा हंके ओ चिनि हेल्पलाइन नम्बर र कन्टेक्ट खायबायदि गां आसनि सानानि मुसुबो हायनि हाय रिमाइंड खायनायनि मुसुबो 2 तारिख 3ता जराव जों स्टार्टिंग खायनाय डिपार्चार खायनाय बनि यागलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलायनि जे ताखुकतै बहुक जों दिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन न नायसिंदि तैबो नॉर्थ उनकुति रनि बागै पेसार थलो नायसिं जतना हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन चिनि टोटल 16ता बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खायरनाय जतनो ट्रेन बंग लिस्ट थेजागनाय जत लिस्ट गनागौ बरमनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हायखे जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांलायनायनि बागै जों चेष्टा खाय दङो जत जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगिओ लिस्ट पेस खायजागनाय हेफाजागनाय आरो कि दरना सिबिदाना केबो हाखतनि केबो आदंनो कगना दंना बाहाय साब साबरक तंनाय चिनि
ha kotor ni bisi tabok bu kompang ya ko sin bu bagra kontek khai tongu seba tongnai abo tak sejura kompang ya ko a jaga seba speech khainai seba kognar nai chini bisingo chini leader ok seba thanai abo busung tabok jura fix ya ko pia ba koek dino chini high level committee ni maharaja phaikhanke committee ajok jagoi seba kognar nai mahairo thik khai jana ha kotor hapangno kono deputation ba memorandum a bhai submit rokto to bot to sung obviously bot to rojak nai sung memorandum to submit khainai jeto dor na thangoi tongo sung memorandum no nai chini single point agenda to nai greater Tipraland chini Tipra saroni constitutional rights no chung rona ni thung omo sung memorandum to nai sab no rojak no sung aro home ministry ronai prime minister ronai omo haike je concern mane head to nai aroni boni thani on sung chini bubagra netrite rojani convener sab taklai dillo bijan Dili Obijani Bangoy convener chini Devjit Tripura MDC hingke chairman hingke ang nijene Dili Obijani Bagoy Piaba aroniwo speech rowani omo khayoni setting khaine ni hingke jeng maharaja bai kok salaiwi thikai jena tai te kaise sung to media ong ke je thana ne abo kholo saraga bo khen rona dan boni bangoy ni rok personal ni chini media cell ni sub committee ni in charge tongu poldang su bai contact khaide amai Hablo